Second throw. Okay, assalamualaikum. Live kita from Kamsi. Kita basketball. Pangita-ngita na kamuro na line. Line 1, 2, 3. Okay. Gunner, dribble. Nice. Haras lang, yan. Binasa. Batado. 10 seconds to shoot. Third quarter na yan. Abutan ta. Second half na nag-live. Short. Kato. Sayang. Out of bounds. Leopard team. Caracas ball. Pagdili ba yung sa biyaso sinamon pag-commentator yan? Diya. Ba't kita? Diya way lara. Tingnan maluwa ka na. Naglalay ba ako? Tira. Binasa kay Abdullah. 10 seconds to shoot. Oh, grabe! Sa Uwaira. Master! Uy! Nice. Yuki. Nagre-relax. Ben! Passing 22. Nalaw yun. Hala. Sige, push. Alhamdulillah, kaya suman hindi ah. Grabe na ako Dunkin Donut. Okay, back to the ball game. Gusto ko lang sponsor si Dunkin Donut ah. Uy, ito pa. Tupiji Luka. Binasa kay Dato. No good. Lumabas siya, lumabas. Lumabas ka kasi. Assalamualaikum, Papa Mix. Shout out kay Jainur Rahman Sali watching from Damam. Brought to you by Albayt. U-turn. Altazad. Kaya kita biyaw na Kamsinet. Kamsinet. Ben! Wala. Allah! Nice rebound Abdullah. Alam yata yung pinit. Tingin ang namatay. Master, pasa the ball. Aywa. The transporter. Mag-iisip. Ito na karwa. The transporter bringing the ball. Okay. Fahad na steal. Instructor number 6. Pinasa ka rin. Medyo Luka. Nakuha rin ni Abdullah. Fahad. Counted. Okay, currently Counted. playing team Leopard Kings versus Kamsi Caracals. Second round robin na ito. Kanina pa eh! 10 weeks. Brought to you by Albayt and Altazad. Paglangan yung kuan. Paglangan yung dino para nyo kakitanin kuan. Para sibuka sila. Mga brads, pwede saglit tayo para makita natin. Sorry, Haji Pars. Yan. Wala ko. Nanas, takbo nanas! Imo, pinasa kay Dato. Dato sa balaksak. Dato. Nawala yung bola. Binigay kay. Oh, nakuha ni Abdullah. Pumasok. Ganda ha, pero Sa umpat! okay, Abdullah. Yun lang. Counted! Grabe lang kasi mga moves nila. Uy na. Spring na. Oh, Abdullah. Pinasa kay PG. Tapal sa kaw yan. George Paul. Natapal ni George Paul, aram. Okay, Paul. Dalawa. Kuya Yoke, number 25. Okay, akop shooting tayo. May foul. Nangyari sa ilalim kanina. PG Luka, the MVP of So, Kamsi Caracals. Samir Kamad, take for 2. Free throws. Samir on the line. Shot. Okay. Under the line. Yes. Shout out to Yakub, just arrived. Caracas. Assalamualaikum Yakub. How are you? Karim Abdul Jabal to. Okay, the transporter bringing the ball. Attack Gams, attack. Transporter. Nice. Grabe Jason Statham yan. Jason Statham. Jason Tatum niya. Okay, Kimo. Oh my God.
Asibida. Okay. Pass to Yogi. Yogi. Uncle Yogi. Pass to Transporter. Transporter lost ball. Ala. Substitution ha. Substitution. Pagdungo ka niya. Wala. Dato. Okay. Depensa sabi. Masok. Okay. Shout out to Tulo ulit. Yan uno. Tamantas. Watching from Magka. May takoy Miyari. May sub ba? May sub? May sub? Shout out to Papa Arms. Ha? Papa Arms, may takoy gimasing last game ta. Bang bukon di maog na kamo. Ay, Papa Chong ini ha. Papa Chong. Sumabi Papa Chong. Okay. The score is 51 to 41 in favor of. Okay, shout out muna tayo sa 5 watchers natin. Pasensya na kayo kay May tatlong timeout. Mahibal to din live na to ini. Pasalasin mo yung stabilizer tayo ini. Okay. Only hand. Ay! Pasa na. Abdullah. Binigay ka kay Oy! Rebound by Kamad. Kamad. Pasa to Pahad. No good. Oh, rebound by Jason Statham. Oh, Uncle Yoki. Nice, Abdullah. Nice. Okay, current score 40. Balls on play. Wait lang. Shout out kay Chua Bells. Hello, rayang watching from Zamboanga City. Bati pa. Pinakahansam. Ay, sini Chua. Kita na ba yun ni Siu yun ha? Papachong sa yun. Ha? May tabay ni. Chong lang malakas, siyempre. Chua Bells. Okay. Ding pa na Madina to. Bisita Mari, okay? Manayam sadya. Yes, sir. Shout out Pras, watching from Jeddah. Dating teammate sa Kusog Tausog. Nice D. Nakuha ni Pijiloka. Tupahan. So Abdullah again. Abdullah, Nas Abdullah. Pero si Abdullah. Counted. Nakakuha pa ng foul. Masyaallah, sibida. Sa Okay, time out. i-move biya mga taulaba yun. Okay? Time out sila ko no. Oy, shout out muna kay Sir Lax. Ay, Lax, hindi diesel ko kayo kalupay. Ari Sir Cox. Yun is brought to you by King Abdullah Medical City. Hindi diesel yan, ayaw kalupahi. Ha? Uy, grabe mga... Abanti sila biyayan. Ha? Amin inti mi Sir Eric. The Caracals team of Kamsi, ha? Abanti sila biyayan no, kuan. Uy, mataud. Pito. King ko na meron sila. Time out sila biyan, ha? Relax ka mo. Ang pa 3 minutes and 28 seconds. To end of the third quarter. Okay. Ball, back to the ball game, ha? Nalupa na. Uy, tug na kong biyan. Malupa ra. May ano siya. Electronics sila. Okay. Back to the ball game. Balik na kamo palawom. Shout out kay Simon Peter for watching. Pasensya kayo ha. Mag-map ka mo to. Mahiwal kita ini. Shout out Kanchong, the legend. Mga di si Batay OST. Kaya tichong papadar sa. Ayaw na, grabe na. Batay OST santo. Player si Batay OST. Ha? Ex-varsity of UST. Yan na yung makamsim yun. Gustong umabol. Ha? Madali. Nice Abdullah. Mashallah. Saway na shot. Nice rebound, Allah. Nakawa. Kay mo chong. Okay, Chong. Ay, ato na Chong, ha? Batay UST Santo. Grabe, sidestep yan to. Nakakuha ng foul. Uy, nayari na idol ko. Robin Padilla to. Di matong na. Kangog na. Sali juice. For penalty. Okay, may foul tayo. Nangyari sa... Special team commentator niyo. Akop shooting. So, Ichong Biayon, take for 2. On the line. Ikikulo na yung sumika. First shot, no good. Kusunga lang to. Ito kami nag-brag.
Oh yeah, relax ka. Relax ka, relax. Idol me first. Ayan ba? Ay, relax. Idol niya ka kuno. Idol, ha? Ano? Relax na idol ko. Idol. Balik ta pa game. Relax ka. Matawad kita viewers and 9 million viewers. Ha? Hoy kasi mo. 16 seconds to shoot. Shoutout muna tayo sa aking pinakamagandang misis. Kalasahan kanungnungan. Ha? Relax ka rin doon, dayang ko. Oops, outside. Aha. Ulit ni Madali. Nice pass. Alaway siguro. Go. Rima bulay. Lago. No good shot. Kailangan nila walang Leopard Kings. Score is 61-45 in favor of Camps. Buhay rama si Chung. Kamu si Chua ini. Lak ba ko sab kuan sayad to. Ayat to na Jaji si Mood. Pungat na gamsa. Okay. In favor of Mr. Datu. Si Mood Sir Jaji yun. Parang ito yun, matatas oh. Ang bango-bango, walulululu. Sir Laksin, yan naman gaw ko, no? Pitikin na roon. Kay mo kan. Binigay kay Jackie. Wala. Pinakuha. Nakita na yan, issue yun, ha? King Gulusan. Imimpla magtikawa. Ilangit sinan. Silta ka na. Uno. Ano hindi silta? Dan, yan na, live. Hindi silta tawa na dyan. Nagyan diyan. Ay, ang diesel makaso na isop. Apa siya? Kailangan walang Leopard Kings. 5 minutes, 1 minute and 50 seconds. Okay, 1 minute and 15 seconds to end the third quarter. Okay, lost ball. Last touch. Last touch by Jaji. Lost ball. Defense. Kan. Hawakan. Kan, tao mo. Talang bola. Tao mo, kan. Binigay kay Matador. Relax ka, Chua. Nagko-coach yun, playing coach yun. Ito, kay Dick. Nice, Gams. Oh, kasi merong nga iban niya. Push siya. Timasin sukal ikaw. Okay. Travel. Paijan, traveling. Bawi tayo. Kan, depensa kita. Masuk gaya na. Nangupaw ko kuno magtuilaw ng relax pag datong ngupa-court, ha? Tisam pa kayo ng gulo-gulo. Mag-isa rin. Pusing ko. Outside na. Pusing. Foul number 6, ha? By Nas Abdullah. Pusing foul. Sir, Grabe. Relax ba ko, sir, ha? Banti ka mo. Malayo ka mo, banti. buka kami kamsin. Nice! Oy, rep! Okay. 3. Oy! Grabe, Abdullah. Uy, siguro yung shoot yan. Kashoot na. Palikat pa to din shoot-an mo rin ka na. I-plasta na yung mga kami dito. Ayan sila, mga ansamboy. Ha? Reds, malikat pa shoot-an mo rin ka. Malingkat pa sa binsyutan mo. Grabe mo, bichong yan to. Oh, depensa kita, press. Offensive bichong. Napahulin ba kaya, Saum? Yan. Yan lang. Kimo, come here. Ala, grabe. Yan na ngayon na ako kamapan ng kain, ha? Come here. Ha? Mag-map ka mo lang kung mahibal. Pasalan sinuay stabilizer. Talima dyan yung salini. Na malas na yung bata mo, magpamidpid na yung Narta. Ang kanda yan maglawad. Relax ka mo mga to. Ha? Just watching lang ikuan. Ayat to na. Lalos bull. Very strong. Oh, defense. Singer na golden mic. Kaya na pa sa nagkalang. Ayan na, press.
Sari na yun umaka, dasal na yun magkanto marira, magligotin o. Sabi lang, silang smile. Siya, Basta ko makatuwin straight ba? Alam mo yung madya ko. oh, siyempre. Shoutout muna kay Kuan. Mr. Utal. Our best player comes in it. May tayo comment magkalawa na yan. Okay, that's the end of third quarter, ha? Yan in current score, ha? Isi mo ito LeBron James. 52-61. So, every quarter na ito, ang 1 minute din playing time, okay? At least para na. Number 6 na si Mujamar. Si Lars na 23. Grabe, ha? Kita ba yan, Lux? Lux? Kita yan, Lux, ha? Number 6 Lebron, number 23. Amo na, oh. Wi-Fi sa bisa mo maikutal. Adolong mga kakasiyang kamsi. Ha? Shout out kay Tong. Tong, may takaw yan, may Marian. Magkita live yan din. Nung karina ka. Okay na ko, Dan? Okay na ko, Dan? Ang sugar. Ayaw tumasin sugar. Ayan na. Depensa ba? Depensa. Yan. Biyanat dyan. Okay, PG Luka. Bring the ball. PG Luka, pinapakili mo. Double team, magtuy! Grabe. Pigtos-pigtosan siya dyan. Kakagin Saudi yaw. Uy, grabe! Sali juice! Tatlo kayo. Grabe mawatay ini aram. Speed long. On clutch nila ini. Sali jeep. Okay. 9 minutes. Remaining time 9 minutes 30 seconds. Score 52-65 in favor of Kamsi Caracal's team. Yan to. Tira na! Allow yan, Yuki! Allah. Allow court. Oy, yan na. Biadyo magtuwing bago, Grabuaya to. Pasama niyo magtuwi. Okay, PG Luka. Oy, grabe naman ka na sabi mo, Jamal. Imi itong to king gulo yan. Kain na pa yun. Yon, push! Nandito na si Kemo! Yon, back! Oy. Pias pa. Okay, nice rebound. Kaway Dato. Sa'yo, Samir. Sa'yo, Dato. Si Kemo. Yun. Okay, PG Luka. Okay. Tira, Jacob! Allah. Baba. Alaw, grabe lingkat sin tiyutan na ito. Baba lang. Na, sa atin na, Samir. Tayo na yung panayamsin ko ini. Leopard ini. Tira, tres. Okay, backbreaker. George Paul! Grabe. Align table ini may tayan. Okay, time out in Leopard Kings, ha? Uy. Pagkita ni Lumbia mga time out nila, pagtawag yun yung kamu di mablin. Nagpaso yun ang sipak. Okay? Sa player tumawag. Nawiron siya sounding coach. Nice. Ayan yung vlogger na to, Sir George. Chong, shoutout ka kuno kay Kuan, kay Papa Dars. Ayan rin nagko-comment kayo. Dars. Batay Usti ka kuno, the legend. Okay. Dati na, balik ka mo ito pala. Sab. Upo ka muna, Sab. Sab na ka, wala nang mo. Chong, point guard ko, Chong, ha? Tumtum, ha? Defense kita, defense. Guys. Mashallah, shoutout kita mga 10 million viewers sa ini.
Parehong tayong pag-camera ta. Shoutout tayo kay Kuan, kay Ma'am Miko Kahong Uraw. Ha? Salamat sa panonood mo, ma'am. Yan. Kayo muna ka. Matik na. Kita ba isbo nyo? Duarwali in Kuan, in kawali ma. Oy, master saya nalla. Ay, ayan to nag-camera manikas ha. Kita, nag-camera man ha. Kira isa. Oy, di mo, nakarotong yung malandang. Ay, may rin pa. Use na time. Okay. Okay, remaining time 7 minutes and 44 seconds. In favor of Kamsi Caracals, 74-52. You want to? Defense, relax. Assalamualaikum kayo, kaangog nga rami kulot. Shoutout magto kay kulot. Kels Harulla, watching from Riyadh City. Okay. Defense. Wag bro. Ando lao, mag-map ka mo, ma'am. Kabalikan ko, bis, Sara. 5 rin yung salsin bata mo yun eh. Mayroon yung stabilizer ta. Chong, bola chong. Mami nakita kuan, GoPro Iwan kuan, stabilizer nasal. Okay. Malaot so. Ayan, yung veterans player na mo, bata UST. Nakita ko, mag-pass, no look. Alaw, mala, sayang. Jaji, good. Ando kayo, Luisa. Mag-map ka mo to, dayang tuan. Shoutout kay Kels Harulla. Malukay ta na ko, kita ano na ko yan. Yakub, take shots. Yakub. Kaya ko magkabiyayaon. Ay, chong sayan to. Allah. Ay. Ang mamaligan. Nagaling ha. Out of balance si Narta. Maraming bully na hum. Out of balance si Narta. Hanggang siko lang yung kahuli na. Apuan. Relax ka rin doon. Kita na sadya ko game, ha? Sorry, alam mo Pansin yun. niya, sponsored by Kamsi sa Yan, untas. Kuan. 10 seconds shot clock, 10 seconds. Chong, taka rin 10 seconds. Announce na. Biya yearly kuan nila ba ni? Sports kuan nila. Oy, Raisab. May tayo mag-oy. Oy, Raisab. Oy, grabe Jason Statham yan. Oy, real. Sali da juice. Sali da juice. Ayan to na. Bata UST Santo, the legend. Kan, kawal bola kan. Nakay mo kan. Relax. Press. Kabus. Ay mo pahad. Malalisab sila. Mga nila ka ito mga rin mag-basketball. Oy, Raisab. Oy, Raisab. Alam mo, oy, sadya. Oy, nagrabe niya, tutilo. Okay, brother ni Asis ang lumadala. Si Eric, ang request na nga Jeddah ni, so ikaw kuno sumod, timilo 3 points, okay? By Ramjan, Idris. Time out kami. Okay, time out, Caracals. Basta rin ato sumod na, okay na, granted na yung mo, request mo. Sumod na yun. Alam na. Bakit nakita mo yan? Okay, current time, Wala na, hindi ka na 4 minutes and 55 seconds. Favor of Caracals team, 81 over 54 points. Sakap Kaho. Yes. Di talaga kita rin comment kay Manan. Sakap Kaho, kumita kita game, Love Heart. Mashallah. Sana all, taka Love Heart.
Inshallah, Kers, magkita-kita. Ari amak kay Narta. Mga mari pa mak ka na anytime, message sa jaga mo. Ba't ka malabot sin hall matan? With remaining time of 4 minutes and 55 seconds. Acknowledgement to our... Nah, yato, press, yato na press si mo din idol mo. Adoy, 3 points yun. Ayat doon na, number 27. Asibi dato. Tamantas! Tamantas! Relax ka mo kay mahibal long in live tayo ni Aram. Inshallah, Kers. Inshallah. Anytime. Foul. Okay. Yakub foul. Number 35. Personal Inshallah, makka-game ini. Dari kami King Abdulaziz. Abdullah. Ha? King Abdulaziz ini ya? King Abdullah Medical Center. Pasok muna kayo, pasok muna. Allah raya ginangon nila kita ini. Kuha nila kita ini robot di maghibal. Misan yung robot. Naya to na. Oy! Sali juice. Nice, grabe. Lingkat si moves. Biero Salinda. Oy, rayang loose ball. Sampu na lang. Na masyala, nagsusog kita niyo. Masyala na, on. Sarang isang marika mo kimita, misan na kumanang ka. Ang kakita yaon. Misita ka mo, Mari. Misan na kumanang kimita. Oy! Ay dyan, alis ka muna dyan. Tinakpan mo, sayang. Overhead. traveling violation of Mr. Kimo. It was a traveling violation from Kimo. And remaining 4 minutes and 2 seconds in our ball game. Mahina pa yung signal tayo ni, mag-blur din kuhan. Camera ta. Mahibal pa, kailo. Na, grabe yung fake yan to. Oy! Yawa pa unti-unti. Abante pa rin yung kuhan in Kamsa Caracals kuhan 20 points. Kuna, grabe mga layup yan. Foul. Namula lang ko si. Number 27, sir. Kaap, naramay nyo rin sabi. Tayo na ko kay Sir Eric Karam. Salam doa kanyo katan Tural skanda haji ndak to haji. Ayo no, meron siya rin dia to siya bay manay duty. Wala. Okay na, salam ka sila sa mga bata. Diya nga sumut ako kanya, ikaw kaingatan kangog long king ko ini. Haji bar ini. Okay, sorry. Oh, masawaray sab na masyaallah, alhamdulillah mang biyato. Ina mo kalaki antaro na mo biya. Happy magkikita ka to ini, live ta ini. Okay, Masyaallah, matod ka mo nagkikita, magsukultod ka niyo kataan. Last quarter na ini ha. Current time 3 minutes and 30 seconds. Okay, so Oy na! Ha? Kita niyo yan to? using the ball. Idol mo sa do chabi. Nakashoot. Wala video. Na video yan to. Ayat to na sabi Jason Statham. Allah! Lingkatsin pass! Oy! Na! Salida juice! Na, yan. Chong sayan to. Oy! Side step. Grabe chong ini. Oh, pala matera man ni Jitli ba yaon? Di ka wakila ni Jitli, kiyaat na. Kaya nga sukulong, bata Arena ini. Legend ini si Arena. Di ka kakilaan to. Ibang klase talaga ang magkapatid.
Panganalo ko niya matudyo sa yaon. Ay ko magyan chabi-chabi. Matudyo sa magbasketball. Tudyo mag-shoot. Ay adto na, di sa paglawlon sa chabi. Yakub! Mashallah! One hand! Oy! It's raining time! Bial di maka na ulanan yun? Sunny boy? No good? Lost ball. Kuanda ko may piangawa na ko maniniwinin pa na yamin eh. So, Sayang interest kayo na sir, naka. May na video. Balikan sir, balikan. balikan sir, balikan. Balikan, pasan na ang pagkaw ka. Oh, yan, to yan. Takari. Na. 3 points yun, pasan balik. Kat kaw sir, uy. Oy! Kita kaw. Ay, waira. Grabe ang cool. Kat kaw sir, tira na. Ay! Sali juice. Amo na. No, kasiyot. Grabe gams yan. Amo na nga iyan kung grabe kayo nilang. Kung batari na legend yan, veterano, di mo kakilaan. Sa na mga kari balik pa court. Mga Wednesday yawn. Mag-live kami balik. Kami raw kuman siya kayo mo. Short. Mayroon lang tuto gams. May nariog sila. Kulang kasing player nila. Oy, lista na! Oy, Rayang. Balik pay! Ay, Allah! Kulang! Kulang! Oy, grabe. Ampayan, time na mo yan. Tuwari, nadaran kami mag-tambay bilik. Uy! At hindi na ako kakila. Kangog nga Jibar yawn. Bulaw gimbuyaw. Mga di ko kakilaan. Nagsasaumadya ka mo dumadlaw. Minsan yan nun. Pang magtugal ang bilik gan. Oh! Hey! Again! Ay, Waira! Nice, Chong. Sir Eric. Give to Sir Eric. Okay, Sir Eric. Yakub. Hey! Depensa pa ni Yakub, ha? 16 seconds. Okay, 30 seconds left. Nawang ko masok, di makapanyam ko kamo. Kulang kami rin sa player. Struggle kami misan. 5-2 kami biya. Ay kuhan. 2-5. 2 win, 5 lose kami biya. Okay, nice game po. Nakula na. Okay, that's the end of the fourth quarter. So, nagdaog na kita. Ang current score, 98/65. Favor of Caracal's team. So, shout out kita kina Sir Eric. Di mo sila dumyan. Mashallah. Ha? Malingkat lang yung pagkarichong. Ano na chong? Pag-asa siya yaon. Di maraw ka dyan team bang siya rin. Yan mo na to, Rads. Rupa nga jiba yan. Thank you, sir. Shout out muna ta on dayo rin nga Madina. Amin yung nakarasukod. Mashallah. Number 0, Kimo with 18 points, 10 rebounds. Mashallah. Come here, ya, Kimo. Come here, Kimo. Yan ang best player na to, best player of the game. Mr. Kimo. Mashallah. Hehe, tupak ka mo, ragdaog na. Magsukol tod kanyo kata na pagkita sin live, inshallah, murang-murang next time, maling kating pag-video, tabo kong mahibal.
Alhamdulillah, magsukultod ka niyo katan. Na. Di na ako magpahawa si naupo. Asal naupo na. Mamait din di. Magsukultod. Hindi kami alam sing kamsi ni. Facilities kasi ni si mga kuan. Mga staff. So on court nila ri basketball, iban tennis court. Pag malayo na. Yan. Pagkita na ako ng best player nila yun. Dwayne Taud. Masya Allah, Masya Allah. Dua best player, ayan na. Mukun di sa PB aja magpata, misan di magpata dah. CB dah to. No. Okay lah Isab. Okay, congrats. Mabruk. Mabruk Timo, mabruk Chong. Nice game. So that's the end of the live. Magsukultod kanyo kata ni Chubby ba Isab kam na. Kain na ko. Sa Eric. Mauno ulim ya. Kuan uling kay para dumawag kita domini. Alhamdulillah. Teamwork sa Yad to. So kita rin malawa pag-asa ba? Iban mismatch. Okay. Bisa kita ni naglalami-lamin pangatente ni nabawali. So Namo sa. Kasi siya kami Kailo. Oo. Shout out kay Kuya Busing inshallah. Pangayon na to sila katan siya dua. naman tusukan natin duha mga Inshallah. Lamod siya alam dua ta. Sir Eric magsukol tuod. ano kita ini nakarungog duhaan tayo. Na inshallah. Kita sila sa murahan ka. Maka-recover siya. Panukasin inshallah. Inshallah. Magsukula di Raj. Okay, magsukol din Sir Eric. By the way, mga guys, yaon to yaon nambok tayo mangod na to is Sir Kuya Busing. Yaon siya Arnor yaon na kuhan. Inshallah, pangayon na to siya dua mura-mura bang masi sa fast recovery siya. Kailo amok ito mga tayo mangod na tamas na real amak ka. Inshallah bang mansab siya mura-muran makaliwrasin pananda sinulaw tala yun. Nag-YouTube ka rin? Hindi, kuhan lang to sa akin. Para may paida rin yung pagsasalita mo. Hindi, ito para lang to sa mga ano, sa mga kuhan natin. Kapatid na Raj. Okay, shoutout muna tayo sa kay Kuya Daud, ha? Yan ang ano, committee natin sa referee natin, ha? At saka kay ano, assistant niya si Kuya No, ha? Mashallah, now. Yan, oh. Special yan sila, may Dunkin Donut pa. Salamat sa sponsor. So, okay na. Magsukultod kanyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam. Tingnan mo, malapit na mag-gun review.